Kula dalu niki mawon yai mirengaken sik salat sunah wudu. Ya alhamdulillah niku barokah ngaji. Tiap habis wudu dilakoni. Sapa ngerti keleresan diterami kali Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadratin jami'i azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila ruhi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, thumma ila ruhi jami'i khulafa'ir rasyidin was sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi jamil ulama'il mutaqaddimin wal ulama'il mutaakhirin wal mu'allifin wal musannifin wal awliya'i was salihin, khususan ila Rasulullah wa Syaikhul Qadir Jilani wa ila ruhi awliya tis'ah wa ila ruhi jami' masyayikhina wa syaikhin masyayikhina min usuli wal furu'i wa ila ruhi sayyidina sayyidil kabir al-qutbi syairul habib Abdullah bin Ali wa ala bin Hamdan, thumma ila ruhi talibatul kitab Masyaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sepidah malih, muga-muga barokah Fatihah. Keluarga kita sedaya, anak putu kita sedaya diparingi sehat wal afiat kali Gusti Allah, diparingi panjang umur saged ibadah dhateng ngersane Gusti Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak putu kita sedaya muga-muga ditata kali hidayah Gusti Allah, dados anak putu ingkang saleh lan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid man tawadda'a thumma shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam ini Mas, kita akan membahas tentang sholat sunnah wudu. Sholat sunnah dari awal jangan lupa ada qobliyah dhohor, ada ba'diyah dhohor, ada sebelum asar 2 rakaat, ada sebelum maghrib 2 rakaat, ada sesudah sholat maghrib, ada sholat duha, ada sholat witir. Ayo belajar dilakoni, walaupun gak ajek, ayo belajar. Syukur-syukur lek ajek. Ada sholat duha, ada sholat witir. Terakhir kita bahas kemarin
ada sholat tasbih. Belajar dicoba, keranten sangat penting banget. Jenenge ibadah memang ndek donya gak patek ketok perangane, kaya gak patek penting hasile kegunaane wong sing ndek donya. Sing penting le ndek donya niku sing ketok niku dhuwit. Nggih napa ten? Nggih pole sing payu ya sik dhuwit. Kok le wis mati dhuwit mboten payu, wis gak laku dhuwit niku pun. Sing payu amal ibadah. Ojo ngirimi dhuwit malam Jumat nang kuburane bapak. Ya didedepi mbek wong-wonge ngoten. Bapak ngumpulno dhuwit pirang-pirang juta ana sak miliar ndek BCA. Tiap malam Jumat tak kirimi kah bapak kan 500.000 kan 1 juta. Yo bisa gawe rebutan nggih napa ten. Wis gak gelem mayit nang dhuwit niku wis. Lek rupa dhuwit kecuali disedekahno pahalanya untuk si mayit baru seneng sing nduk ahli kubur. Wong lewis mati nggih ngeten niki amalan salat datang dibutuhkan, amalan sedekah datang dibutuhkan, amalan ngaji, amalan zikir niku pasti pun ngoten. Berkane ayo kita belajar ngelakoni salah lupute jaluk sepuro nang Allah. Muga-muga suwe-suwene kita diparingi istiqomah ibadah dhateng Allah, amin ya rabbal alamin. Sekarang salat sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid man utawi sapa wonge iku tawaddoa wudu sapa wong tsumma sholla kemudian salat sapa wong rakaataini ing 2 rakaat la yashu hale ora lali sapa wong fihi ma ing dalem 2 rakaat gufira mongko den ngapura lahu kaduwe wong apa madosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi saking dosane wong. Lek ana wong saiki mari wudu terus sholat sunnah 2 rakaat, niat insun sholat sunnah wudhu 2 rakaat lah niku dosa-dosane di ngapura karo Gusti Allah. Kula dalu niki mawon yai mirengaken sik sholat sunnah wudhu ya alhamdulillah niku barokah ngaji. Tiap habis wudhu dilakoni. Sapa ngerti keleresan diterami kali Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun an Uqbah bin Amir ma min muslimin. Ora ana utawi wong muslim yatawaddau kang wudu sapa muslim fa yuhsinu nuli bagusi sapa muslim wudu'au ing wudu'e muslim. Wudu sing apik ya wudu sing nepati rukune wudu sing 6 niku. Tata cara wudu sing 6 niku kita lakoni. Lewis mari wudu semayakumu kemudian ngadeg sapa wong fayusolli nuli salat sapa wong rakaat ing salat 2 rakaat mukbilan hale madhep alaihi ma ing atase 2 rakaat bi qalbihi kelawan atene wong wa wajhihi lan maneraine wong illa wajabat angin wajib lahu kate wong apa aljannatu swarga. Kalau diterima sholat sunnah wudhunya wajib surga. Niku terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas batasan-batasan kita tetap disunnahkan sholat sunnatal wudhu niku sampai kapan?
Nopo kita niki mulai wudu terus lek gak batal sik punya kesempatan sholat sunnah wudu? Ulama berbeda-beda pendapatnya. Wa qala lan dawu sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, inna raq'atal wudu ikrana setuhune rong rakaate wudu iku tafutani pot karone. Ida akhara ari kala ngakhiraken sapa wong huma ing raq'atal wudu bihaitsu latun sabani kelawan sekira ora den bangsaaken apa rakaat rong rakaat wudu lahu marang wong urfan ing dalem urufe. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, sholat sunnah wudu itu waktunya habis manakala kita habis wudu diem gak sholat, terus melebu masjid ya gak sholat meneng. Dalam pemikiran masyarakat umum, lek wis kesuwen ngoten berarti hilang waktunya sholat sunnah wudu, berarti ya hilang sudah fadilah sholat sunnah wudu. Kesimpulannya lek badhe ngelakoni sholat sunnah wudu kira-kira campulah matun wudu langsung sholat sunnah 2 rakaat. Yai tidak berbenturan dengan tahiyatul masjid nanti ada. Kalau panjenengan tahiyatul masjid dulu tidak masalah, sholat sunnah wudu dulu tidak masalah. Atau nanti ada pendapat di bawah sedikit lagi, atau sholat sunnah wudu 2 rakaat itu digandeng. Dados niat sholat sunnah wudu ugi niat tahiyatul masjid boleh. Satu sholatan mendapat 2 pahala, sholat sunnah wudu juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Saat temen sholat sunnah niku ringan, wong 2 rakaat. Tapi kadang-kadang lek mboten oleh pertolongan Gusti Allah kajeng istiqomah sholat sunnah niku rada angel. Nggih nonton. Sik keselang jagong ndok gerdu niku. Sewengi-wengi kita jagong kan kadang-kadang sampai leyeh-leyeh kesel, tapi yo istiqomah nggih nonton. Salat sunnah itu cuma 2 rakaat sedilu kok. Tapi lek gak oleh pertolongan Gusti Allah kongkon istiqomah niki rada abot para jamaah. Mergane kita belajar nyuwun nang Allah, ya Allah paringi istiqomah kula saged ibadah dhateng panjenengan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kranten sing saged maringi kuwat ibadah niku mung maunahe pertolongane Gusti Allah. Bukan karena fisiknya sehat, muda, terus ajeg sholat subuh, durung tentu ya. Kadang-kadang sing sehat, sing nom-nom melungker subuh niku nggih napa. Sing watuk-watuk ini kadang-kadang berangkat nang masjid, tapi ajeg nang masjid enten. Makanya urusan ibadah bukan karena fisik sehat, boten, semata-mata karena panggilan jiwa kita oleh Allah. Namanya taufik. Taufik itu pertolongan Allah, kita mampu, itu namanya taufik. Makanya kita berdoa mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah dari Allah. Taufik itu adalah pertolongan iso saged dadi wong apik niku. Lisan iso zikir, itu namanya taufik. Sebab ana wong kok zikir mabot tapi lek kok mesuk fasih pon kan wonten enten wong. Lek kok mesuk fasih top-topan. Tapi kok astagfirullahaladzim sepisan kocok kayak terkunci lisan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita yo belajar jenenge wong gak langsung bagus mboten enten wong langsung apik niku, pasti tahapan, proses demi proses, tahapan demi tahapan. Dengar hadis Rasulullah, belajar kita yakini. Tatkala kita masih belum bisa kerjakan, belajar kita menyesali kenapa kita tidak bisa, ya Allah.
Nah, insya Allah suatu saat akan turun Allah rahmat dan taufik Allah kepada kita sehingga kita beristiqomah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ibnu Hajar, sholat sunnah wudhu itu hilang waktunya manakala kita diam kesuwen, boten nyambung. Itu versi Imam Ibnu Hajar. Ada ulama yang lain membahas, wa bahatsalan bahas sapa ba'dul mutaakhirin setengah ulama kang podo akhir imtidada waktihima ing dawane waktune 2 rakaat salat sunnah wudu. Ma baqiya selagine isih tetep apa al wudu selama kita punya wudu, walaupun kita diem lama tetap disunnahkan 2 rakaat sholat sunnah wudu. Itu versi ulama mutaakhirin. Nggih mboten masalah, itu namanya ijtihad, Mas. Makanya kalau orang itu menyalah-nyalahkan golongan lain, kadang-kadang bagi dia itu hanya satu doktrin, kurang mutabakhir fil ulum, kurang luas di dalam memandang dan memahami agama kalau orang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Nanti ada di bawah itu kalau sholat riyoyo wajib versi Imam Hanafi, kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Lo itu ranah ijtihad, tidak masalah. Karena sama-sama punya dalil, punya pedoman, tidak sedikit-sedikit bid'ah, tidak sedikit-sedikit syirik, nggak ada tuntunan Rasul, itu nggak diterima amalan. Itu kan repot. Ada lagi apa kurang sempurna Al-Quran dan hadis? Sempurna Al-Quran dan hadis, tapi yang memahami Al-Quran dan hadis yang kurang sempurna. Sehingga kalau miturut kita sumber dari hukum itu ada 4, 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 qiyas, 4 ijma' ulama. Qiyas itu manakala dalam Al-Quran dan hadis redaksinya butuh takwil, ini ulama ini sama-sama bermusyawarah, sama-sama berijtihad. Contoh paling gampang lah, kalau kita ngaji naik motor seumpama, apa kita langsung dikatakan oh nggak ada di zaman Rasul dulu ngaji naik motor itu bid'ah musyrik itu, kan repot lah ngoten ngoten. Bagaimana sekarang haji naik pesawat, kan nggak ada di zaman Rasul naik pesawat, naik onta, sedangkan sini nggak ada onta. Kata ya opo, kata melok Kanjeng Nabi terus. Nah, tatkala ada hadis yang butuh ditakwil, itu ulama mengedepankan ijtihadnya. Nah, ulama yang diperbolehkan ijtihad, ulama yang mempunyai kapasitas memahami segala ilmu, Quran hafal, tafsir hafal, hadis ribuan. Loh, begini oleh kadang-kadang dari kubu sebelah, pokoknya gak ono di hadis, gak ono di Al-Quran, moh melok, repot nih. Padahal permasalahan demi permasalahan itu seiring dengan berjalannya roda putaran dunia, itu pasti masalah demi masalah itu muncul. Tatkala muncul sebuah masalah, untuk cari konteks tekstual dari Al-Quran dan hadis tidak ada, ulama ini ijtihad. Ngoten lho. Ijtihad itu adalah mengedepankan pola pikir dan pola pandangnya sambil mencari dalil dari Al-Quran dan hadis, sehingga nanti ada namanya ijma', kesepakatan ulama. Oh ya gak apa-apa wis,
Saiki ngaji naik motor nggak masalah, yang penting niatnya ngaji. Justru beli motor kalau memang niatnya ngaji jadi sunnah. Jadi hukum sunnah itu dihukumi oleh ijtihad para alim ulama sehingga menjadi kesepakatan sebuah kesepakatan orang-orang alim zaman dahulu yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad. Kesimpulannya pokoknya kula terangaken nopo sing disampaikan ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya, insya Allah lah niku mboten ngawur. Artinya mboten ngawur niku sudah melalui proses ijtihad masing-masing dan mengambil pola pikir ulama-ulama yang mempunyai kapasitas dalam hal ijtihad. Dene ana wong mengatakan, sekarang di YouTube kan kata semua orang alim-alim kadang-kadang diprotes, dikritisi. Padahal dari cara membaca kitab, dari cara berpikir sudah jauh kapasitasnya sudah. Jadi dari orang yang dikritik daripada yang mengkritik. Makanya panjenengan harus cerdas. Memang kata-katanya itu bagus. Kata-katanya itu provokatif. Masa kurang sempurna Rasulullah, masa kurang sempurna sahabat, ngapain ada pembaharuan tentang amal? Tahlil malam Jumat gak ada zaman sahabat, olah opo di anak-anak Jadi hebatnya dia memprovokatif nih dulu. Padahal isi tahlil apanya yang salah? Perintah Al-Quran kita suruh banyak dzikir. Perintah Rasulullah disuruh kita banyak dzikir. Tentang diletakkan malam Jumat, tentang diadakan berjamaah dan berombongan, itu supaya kita terorganisir, supaya gak lupa bareng-bareng dzikir datang ngarsane Gusti Allah. Mana yang syirik, mana yang salah? Tapi wong jenenge perbedaan, silahkanlah perbedaan. Pokoknya kita itu beramal ibadah bukan kok sesat, bukan kok tidak ada dalil. Yakin ulama ngajari kita niki nggih ngapunten ya wedi. Ojo tingkat ulama para aulia, para sing alim-alim kula mawon ngajari niku lek koyo gak cocok mek kitab kula ya wedi. Keranten kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa malih ulama-ulama para wali-wali ini Allah niku ngoten. Sampai berani-berani mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah fiktif, hanya cerita belaka. Niki kan repot lho sing ngoten niki. Sapa jari kono lah. Kita pokok wis sing mantep, sing yakin, wong gak ono sing salah ajarane nggih napa mboten? Nggih. Nah, ulama-ulama kita internal Syafi'iyah juga berbeda, ngoten lho. Tentang waktunya sholat sunnah wudhu. Ada yang mengatakan kalau habis wudhu terus gak sholat, diem agak lama, hilang sudah waktunya sholat sunnah wudhu. Ada yang mengatakan mulai wudhu kita, ba'dul mutaakhirin mengatakan mulai wudhu selama belum batal kita masih disunnahkan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Itu versi ulama yang akhir-akhir. Ya kita hormati. Sing penting kita semangat purun ngelampahi sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Salawis sok usil, salawis sok suka ngeritik tapi awake gak ngelakoni blas niki wis rawat tok nggih mboten nggih ngomong ngalor ngidul tapi gak tahu ngelakoni sama sekali. Wah kunut endi ana di Mekah gak ono kunut. Wah awake gak tahu salat subuh kan repot bagi orang ngoten nggih mboten. Nggih. Wis kita nggih hormatilah perbedaan itu sebagai bentuk memperkaya pengetahuan kita sehingga kita punya modal, ngoten lho. Punya modal untuk jadi orang lebih pinter nih golek nerima sebuah perbedaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunataken apa ayakra ayen to maca sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang awal.
Maca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ila rahimah. Niki kalau tidak salah ayatnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Insyaallah ngoten niku. Maca surat niku lek apal, gak apal ya we kul ya ayyuhal kafirun ambek kulhu ae lek ngoten tok wis. Gak masalah. Wong ajen gak apal. Wa fi tsaniyati lan ing dalam surat kang kaping lan ing dalam rakaat kang kaping pindho, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsa ila rahimah. Wakila, ini pandangan yang nomor 3. Wakila lan jare kil. Wakila lan den ucapaken pandangan yang nomor 3. Tadi pandangan yang pertama Ibnu Hajar berkata, habis wudhu kok gak sholat, diem, entah ngobrol, entah apa, maka hilanglah waktunya sholat sunnah wudhu. Pandangan yang kedua, ndak, selama masih punya wudhu, kita disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Pandangan yang ketiga, wakilalan den ucapaken, opo tafutani pot opo rong rakaat, tafutani pot opo rong rakaat bijafa fil a'dha'i kelawan garinge piro-piro anggauta wudu. Pandangan yang ketiga, selama anggauta wudu kita masih basah, disunnahkan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kalau anggauta tubuh kita sudah kering, bekas air wudhu sudah tidak ada, maka hilanglah waktunya sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Pun selesai itu sholat sunnah wudhu. Wa Ibnu Hibban lan mana nyeritakan sapa Imam Ibnu Hibban an Abi Dzarrin saking Abi Dzarrin qala dawu sapa Abi Dzarrin, dakhaltu melepet sapa ingsun al masjida ing masjid faidan mangko ari kala melepeti ingsun ing masjid Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun lungguh wahdahu hale suwijine Kanjeng Nabi. Abu Dzarrin tatkala masuk masjid tahu-tahu di dalam masjid sudah ada Rasulullah. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, he Abu Dzarrin, inna lil masjidi iku setuhune kaduwe masjid apa tahiyatan penghormatan, wa inna tahiyatahu lan setuhune penghormatane masjid iku rakaatane salat 2 rakaat. Fakum mongko ngadeg sampeyan farka mongko salat panjenengan huma ing 2 rakaat. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun farakatu huma mongko salat sapa ingsun huma ing 2 rakaat summa utu kemudian balik sapa ingsun. Ini disunahkan kalau kita masuk masjid salat sunnah 2 rakaat niat tahiyatul masjid supaya kita paham, supaya kita gak ngawur mlebet masjidnya. Abu Dzarrin datang ke masjid, tahu-tahu Rasulullah sudah ada dalam masjid. Lantas Abu Dzarrin duduk. Rasulullah tegur, Abu Dzarrin, masjid itu Baitullah, rumah terhormat, sehingga diibaratkan rumah Allah. Mbok yo menghormat kepada rumah Allah, sholatlah kamu 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Makanya dalam masjid itu masuk saja kita disuruh berdoa, Allah maftah li abwaba rahmatik, masuk masjid. Kalau bisa kaki yang kanan dulu untuk masuk masjid, nanti kalau keluar turun dari undak-undakan masjid yo kaki sing kiri. Itu namanya etika. Setelah kita berdoa masuk masjid, nyampe ke dalam, kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Yai, kalau kita habis asar, mau maghrib, belum maghrib, masuk ke masjid, katanya nggak boleh sholat sunnah. Itu kalau sholat sunnah yang tidak ada sebab.
Kalau ada seperti Anda masuk masjid, boleh-boleh saja Anda sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, walaupun itu sebelum sholat maghrib. Yang sudah keterangannya kan sudah ada di depan. Artinya kalau ada sebab Anda masuk masjid sebelum maghrib Anda sholat 2 rakaat pun tidak masalah. Memang itu dianjurkan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Niatnya ya napa ya inggih usolli sunnatat tahiyatul masjid. Mboten ngerti Arabe, niat atine niat ingsun salat sunnah tahiyatul masjid lillahi taala kenek rakaat ini lillahi taala nggih saged. Pokok atine ngrentek niat salat tahiyatul masjid lillahi taala. Niku penting, keranten lek purun gatekno sunah-sunah Rasul, insyaallah mangke ditata iman kita luwih bagus kali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya gini iki pun lek takok dalil. Abu Dzarrin masuk ke dalam masjid, tahu-tahu di dalam ada Rasulullah, lantas Rasulullah menegur, Abu Dzarrin sholat 2 rakaat. Masjid itu punya penghormatan. Salah satu penghormatannya masjid, sholatlah 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Wa qala lan dawu sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fit tahqiq dalam kitab tahqiq. Inna tahiyatul masjid setuhune salat tahiyatul masjid iku tafutu ilang, ilang waktunya, habis waktunya. Apa tahiyatul masjid bil julusi sebab lungguh. Malam yashu selagi ora lali sapa wong au yajhal utawa ora bodho sapa wong waka suralan maneh dilu apa alfaslu pisah. Anda kalau mau sholat tahiyatul masjid jangan duduk dulu, masuk langsung. Sebab kalau Anda paham duduk terus mau sholat tahiyatul masjid, maka tidak disunnahkan lagi itu. Tidak mendapat fadilah tahiyatul masjid Anda. Lek lali ya napa ya? Nah baru malam yasu ini ada dalil, kecuali Anda lupa. Wis aja gak biasa melebu sholat sunnah langsung melebu. Lungguh, loh aku ngaji Selasa sik tasrek tahiyatul masjid kok aku gak sholat tahiyatul masjid, bangun ndak masalah. Kalau ada yang tegur loh, kon wis mari lungguh kok saiki tahiyatul masjid, gak ngaji Selasa cak, lek lali gak apa-apa cak. Gaya rotok gaya titik ngono lho jawab sampeane. Cek ketara kok wong pinter lah. Lali gak apa-apa cak. Tak buka kitab e nang masjid, kitab e ono di masjid. Ngoten lho sampean. Jawab. Wong aja ndek masjid kok kate buka ndek masjid. Kemudian masalah. Pokoknya wis gelem ngelakoni lah, ojo kereng-kerengan lah, ngoten lho wis. Gak usah wis kereng-kerengan. Lek wong sik durung paham, iki terus Imam Nawawi, malam yashu selama enggak lupa au yajhal utawa gak ngerti. Lek ana wong gak ngerti, ojo langsung ditegur kasar-kasar, wong jenenge wong gak ngerti. Pangerane Rahman Rahim, mergane wah lek ana wong suka negur kasar niku berarti gak sinergi ilmune, nang batine gak sinergi. Pokoknya ana wong seneng ngilok-ngilokno wong niku berarti sik durung sinergi. Sebab orang itu bermacam-macam, ada orang itu ngerti tapi lupa. Itu juga diampuni dalam agama. Ada orang itu memang bodoh, gak ngerti, tambah diampuni oleh agama, oleh Allah. Karena dia gak ngerti. Masalah ceritanya orang gak ngerti macam-macam. Melebu nang masjid bareng aja gak ngerti. Lunggu. Mari ini ono uang sing ngerti langsung sholat 2 rakaat. Takok, sholat apa bocah? Tahiyatul masjid. Aku durung, aku yo kah tahiyatul masjid. Ngono-ngono gak usah diseneni. Kon mari lunggu wis mangi suwe sak jam. Gak oleh kon tahiyatul masjid ojo ngono. Ya wis tangiyo salat tahiyatul masjid, ayo bareng aku, kan hebat tak? Akhlaknya bagus, membimbing orang sing durung ngerti, merasa dihormati, merasa disumanggakno. Lek wong digoblok-goblok kabeh akhire males nang masjid, nggih napa to? Nggih.
Goblok kon niku wis lho Gus mangkok kate salat nang masjid, gak tau ngaji aja dablek kon niku. Akhire meneh gak nang masjid gak paten. Tenan ae. Iki sing apik lah wong kita niat ibadah. Niat ibadah niat munajat kepada Allah. Ya Allah, tadi wong niku kadang-kadang nggih ngeten, wong kepinteran lek gak dielmoni yo dadi sombong. Jadi napa nggih suka menghina, padahal sombong dan menghina orang lain itu dibanding ibadahnya besaran dosanya menghina orang atau nyombong dalam hal ibadah. Lek kate niat ngandani ya belajar ngaji ya ilmu amar ma'ruf nahi anil munkar, cek paham bagaimana cara etika beramar ma'ruf nahi anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi menerangkan di kitab Tahqiq, kalau orang selama tidak lupa, selama orang itu tidak bodoh dalam hal tahiyatul masjid, maka sholat sunnah tahiyatul masjid itu waktunya hilang tatkala orang yang bersangkutan itu duduk di dalam masjid. Artinya ngoten lho, teko langsung lungguh. Padahal wong iku ya ustad, ya ngerti. Kok mlebu masjid itu kudu sholat sunnah 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap kok langsung duduk. Dapat 10 menit atau 15 menit lantas mau berdiri mau sholat tahiyatul masjid, itu enggak sunnah lagi sudah. Bagi orang yang sengaja, bagi orang yang ngerti. Tapi bagi orang yang lupa, bagi orang yang nggak ngerti, itu waktunya sangat panjang, boten masalah. Niku terus Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar, wa yulhaqu lan den padhaaken bihi ma kelawan sebab lali utawa ora ngerti mang alal aujah miturut kaul kang aujah apa ma masalah lawih tajalamun hajat sapa wong li syurbi marang ngombe fayaqudu mangko lungguh sapa wong lahu krana ngombe qalilan hale sedilu sumayati kemudian nekani sapa wong bihi ma kelawan 2 rakaat tahiyatul masjid. Boleh kalau Anda ke Mekah, mudah-mudahan ditakdir Allah kita anak cucu kita tutup ke Mekah kabeh, amin ya rabbal alamin. Kalau Anda ke Mekah, datang ke Masjidil Haram, di situ ada tempat minum, sudah ada di jalan-jalan. Yai kalau saya kehausan lantas minum dulu, duduk sambil jongkok biasa. Memang sunnahnya kalau minum itu duduk, makruh minum berdiri duduk. Minum sebentar. Apakah karena duduk itu menghilangkan tahiyatul masjid? Walaupun nanti kalau ke Mekah itu tahiyatul masjidnya itu ada tawaf. Wis gak usah contoh nang Mekah lah. Taruhlah di sini ada tempat minum, karena kalau di Mekah itu nanti tahiyatul masjidnya itu tawaf 7 kali. Kalau memungkinkan, tidak kepontal ambil berjamaah, ngoten. Kalau kita duduk di masjid sini sama ada tempat minum, karena saya haus ya minum sambil duduk, terus saya mau sholat tahiyatul masjid, boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Lu katanya duduk awal tadi kalau dari masuk terus duduk itu menghilangkan waktunya sholat tahiyatul masjid. Itu memang bagi orang yang ngerti dan sengaja memang tidak mau merhatekno sholat tahiyatul masjid. Kalau hanya waktu minum sejenak, minum sesaat terus berdiri sholat tahiyatul masjid, duduk sejenak, itu tidak menghilangkan waktunya sholat tahiyatul masjid. Itu maksudnya Imam Ibnu Hajar begitu. Wa qala lan dawu sapa Syekhuna Ibnu Hajar wa yulhaqu bihima alal aujah ma law ihtaja li syurbi fayaqudu lahu qalilan tsumma yati bihima. Wa'lam lan ngerti ya panjenengan anna tahiyatul masjid setuhune salat anna rakaatai tahiyatil wudu
anna rakaat tahiyati setuhune rong rakaate salat tahiyatul masjid wal wudu ilan wudu iku tata'addayani hasil karone bi ghairihima kelawan liyane rong rakaate tahiyatul masjid lan salat sunnah wudu min fardin nyatane saking salat fardu au naflin utawa salat sunnah akhara kang liya wa illam yanwi lan senajan ora niat sapa wong hima kelawan karone rakaat tahiyatil masjid lan wudu ma'ahu sertane ghair niki lebih enteng kata Imam Zainuddin yang ngarang kitab ini, 2 rakaat tahiyatul masjid atau 2 rakaat sholat sunnah wudhu itu bisa hasil walaupun tidak sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah yang lain. Contoh, Anda masuk sini langsung sholat qobliyat zuhur seperti kita Jumat datang langsung sholat sunnah qobliyatul Jum'ah walaupun kita tidak niat tahiyatul masjid walaupun kita tidak niat sunnah wudhu ini sudah tercover dengan sholat sunnah qobliyatul zuhur dan qobliyatul Jum'ah secara otomatis itu juga mendapat pahala tahiyatul masjid. Artinya sholat tahiyatul masjid itu bisa di-cover dengan sholat apapun. Mboten yai kula pingin sempurna tahiyatul masjid dhewe qobliyah dhewe tambah bagus. Tapi andai kata panjenengan malas untuk sholat 2 rakaat sholat sunnah wudhu 2 rakaat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah wudhu sholat 2 rakaat sebelum zuhur kebanyakan ya kula males kula kesuwen tak rangkum dadi siji ae kula niat qobliyat zuhur mawon niku angsal kabeh napa mboten yai angsal sedanten saking murahe Gusti Allah. Tapi yo lek kenek aja ngape sing iki to belajar dilakoni lek waktune mboten mepet ayo dilakoni tahiyatul masjid dhewe qobliyat zuhur dhewe. Kalau memang waktunya sudah agak mepet takut keburu qomat ya cukuplah kita tidak usah fanatik dengan sholat sunnah 2 rakaat wudhu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sehingga imam sudah dikomati mau sholat fardu. Janganlah, qobliyah itu sudah cukup mengcover. Lebih-lebih kalau pandangan yang lain niat ingsun sholat qobliyat zuhur dan juga niat tahiyatul masjid lillahi ta'ala juru hati niat ono kabeh niat sholat sunnah wudhu niat sholat sunnah tahiyatul masjid niat qobliyat zuhur lillahi ta'ala. Boleh ulama ada yang berbeda pandang harus pakai niat kalau ingin hasil semuanya. Kalau enggak ya hanya qobliyatul Jum'ahnya saja yang hasil, qobliyatul zuhur saja yang hasil, tahiyatul masjidnya ada yang mengatakan tidak hasil kalau enggak diniati. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat wudhu itu bisa tercover dengan sholat sunnah apapun. Senajan wonge wa illam yanwihi ma ma'ahu, senajan wonge enggak niat tahiyatul masjid juga enggak niat sholat sunnah wudhu. Naam, yo. Pola pikir seperti itu memang ada. Al-aujah utai pandangan yang luwih aujah iku Allah yahsulah
yen to ora hasil apa fadluhuma utamane rakaat tahiyatul masjid lan mane salat sunah wudu illa idza nuwiyata angin ari kala den niati apa 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat wudu. Ada pandangan yang lain, ndaklah harus niat, ndak bisa hanya mengcover salat qabliyatul Jum'ah, qabliyatul Zuhur, qabliyatul Asar, tidak bisa mengcover salat tahiyatul masjid lek mboten diniati. Pandangan yang lain boleh. Makanya kita hormatilah sebuah perbedaan. Sampeyan diniati bareng silakan, panjenengan gak niat ya silakan. Sing penting purun gatekno salat sunnah. Selesai pun Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunataken apa ayakra ayan to maca sapa wong fit tahiyyati ing dalam salat tahiyatul masjid wa sunnatil maghribi lan salat sunnah qabliyatul maghrib utawa ba'datul maghrib wa salatil istikharati lan mane salat istikharah wal ihram lan mane salat ihram wa tawaf lan salat tawaf apa al kafirun ayat al kafirun wal ikhlas lan mane surat al ikhlas. Kita disunahkan tahiyatul masjid itu pakai surat Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua al ikhlas qul huwallahu ahad. Wa qala lan dawuh sapa Nawawi Imam Nawawi fil adhkar ing dalam kitab adhkar. Qala dawuh sapa ba'du ashabina setengah sahabat-sahabat kita. Man utawi sapa wong iku dakhala mlebu sapa wong al masjid ing masjid walam yatamakkan lan ora mampu ora kongang. Ora mungkin sapa wong min salati tahiyati saking salat tahiyat li hadatsin krana ana hadas au syughlin utawa kerepotan au nahwi utawa sepadane hadas utawa sugul. Ana wong mlebu masjid males kate salat sunah 2 rakaat. Ada jalan keluar Mas, mendapat fadilah pahala salat tahiyatul masjid. Monggo Imam Nawawi maca napa? Nah, niki terus Imam Nawawi lek ana hadas utawa ana kerepotan utawa ana males lah salah sijine. Terus Imam Nawawi fayustahabu mongko den sunaken lau kadhe wong apa ayakula yang to ngucap sapa wong arba'a marratin kelawan 4 rakaat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Males yai kula kate salat tahiyatul masjid kirangan sik males maca mawon ambek lenggah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Itu sama artinya kita menghormati hak masjid dengan baca subhanallah 4 kali. Nggih dilampahi Mas. Ojo sampai ditinggal. Mosok tahiyatul masjid yo semok. Mosok zikir 4 kali mawon kita sih emok. Tapi lewis kadung nggih sekali lagi kalau Allah masih belum memberi kemampuan kepada kita untuk membaca nggih lali-lali mawon mboten kira maca. Tapi muga-muga Allah selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kula ulangi, kalau Anda ke masjid tidak sempat sholat tahiyatul masjid, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Iku baru kayak ngaji pun. Jadi kita nang masjid niki mboten kok elek tata kramane, mboten apik, oleh gelem derek dawuh para alim ulama. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Bakrin radhiyallahu anhu laisa ora ana sapa abdun kaula yudhni kang berdosa sapa abdun dzamban ing siji dosa. Fayaqumu mongko ngadeg sapa kaula wa yatawaddo ulan wudu sapa kaula wa yusalli lan salat sapa kaula rakaataini ing 2 rakaat. Summa yastaghfiru kemudian jaluk ngapura sapa wong Allah ing Allah illa ghafara angin ngapura lahu illa ghafara angin ngapura sapa Allah lahu marang wong. Kata Imam Abi Bakrin radhiyallahu an,
Kalau ada orang habis wudhu sholat 2 rakaat, lantas dia istighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Ya Allah, mulai kecil kami, mulai dewasa, mulai balik saya banyak dosa kepadamu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ya Allah, lu ngoten lu disepuro kabeh dosane karo Gusti Allah. Jadi beruntung banget manakala kita sudah ngerti dalil lewat kajian ini, terus kita belajar ngelakoni walaupun gak ajek mbok sepisan mbok ping pindho sapa ngerti oleh pangapurane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ghafara, muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah dzunubana ing pira-pira dosa kita, wa qabila lan nrimo sapa Allah taubatana ing taubat kita. Wa Ahmad an Abi Hurairah, wa Ahmad lah nyeritakan sahabat Imam Ahmad an Abi Hurairah, man koma, sekarang selesai tahiyatul masjid, selesai sholat sunnah wudhu, selesai, sekarang menginjak sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Man utawi sapa wonge iku koma jumeneng sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan, imanan hale iman wahtisaban lan maneh ngeluru ridane Allah, ya ghufira mongko den sepura lahu marang man apa madusa taqaddam kang wis dingin apa ma min dzambi saking dosane wong. Kata Abi Hurairah, menjelang bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, kita pokok siap-siap untuk ibadah lah, jumeneng untuk ibadah, ikut puasa, ikut taraweh, kalau bisa ikut tadarus, minimal ikut puasa Ramadan dengan khusyuk, dengan ikhlas, menerima perintah kewajiban Allah. Allah ampuni semua dosa kita. Lek wis diampuni dosanya oleh Allah, ini loh para rawuh, sekali lagi tiang niku lek wis dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sekaligus Allah memberi ketenangan dalam rumah tangganya. Rumah tangganya kondusif, anak cucunya ditoto sae kali Gusti Allah, sehingga kita dadi wong urip niki seneng, delok anak seneng, bebujuan seneng, tetanggan seneng, kekancan seneng. Niki lek wis oleh rahmate Gusti Allah, mergo dosane wis hilang di sisi Allah. Estu nggih. Tapi kalau orang itu ahli maksiat kepada Allah, dosanya penuh, sekaya apapun orang itu, setinggi apapun jabatan orang itu, masalah demi masalah itu muncul. Bapak be anak wis gak rukun, anak be bapak wis gak kondusif, bebujuan penuh masalah, tetanggaan ono ae sing garai ruwet, bisnis kono gak metu, kene gak metu, pusing terus-terusan, padahal sugih. Lah mergane kalau kita sama-sama mengalami seperti itu, ayo kembali kepada agama. Agama itu adalah, Islam itu pedoman, iman itu adalah solusi. Tatkala iman Islamnya bagus, dijawab oleh Allah, seperti perjuangan Wali Songo, Mbak Ampel, perjuangan ulama-ulama yang mangku pondok-pondok, tipu anak mulya, tipu anak sumebar. Itu pemberian Allah, itu gak bisa dipungkiri. Makanya kita cari ridho Allah itu di situ, lewat ibadah, disitulah kita mencari ridho Allah. Masalahnya lewat Allah ridho kepada kita, Allah ridho kepada masyarakat kita, nanti pasti ditotombi Allah. Gak kira tambah mundur desa kita nih, yakin gula yakin. Lek kita belajar apik dari aturannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dailami an Ibnu Abbas al-Aidani utawi riyaya loro iku wajibani, wajib karone ala kulli halimin. Makanya lewat riwayat ini Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Tapi Imam Syafi'i dengan melihat dalil-dalil yang lain dipadukan dengan dalil-dalil yang lain menghukumi bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah. Juga kita tidak perlu memperdebatkan karena itu sudah hasil ijtihad mereka yang punya kapasitas untuk berijtihad. Min dzakarin nyatane saking wong lanang aunsa utawa wong wedok wa sohalan sah aidon padha karo nduk ngarep apa anna usane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola iku kana enten sapa Kanjeng Nabi iku yuwadzibu ngajekaken sapa Kanjeng Nabi ala sholatil aidaini ngatasi salat riyaya loro. Fahiyya maka utawi salat Id iku sunnatun muakkadatun indana. Salat Id itu sunnah muakkadah bagi kita Imam Syafi'iyah, dan wajibatun itu wajib kal a'yani koyok piro-piro fardu ain liyane inda Abi Hanifata munggo Imam Abi Hanifah. Wa yakfuru lan kafir sapa man wong angkara kang ingkar sapa man masyru'iyataha ing dan perintahakene salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi versi ulama Syafi'i, kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, salat sunnah hari raya Idul Fitri Idul Adha itu sunnah muakkadah. Tapi versi Imam Abu Hanifah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah wajib ain hukumnya. Maka dari itu jangan kebalik. Yang wajib kita perhatiin, yang wajib kita jogo, sholat 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang wajib diperhatiin versi kita. Sehingga tatkala kita naudzubillah juga teledor gak sembayang hari raya, itu wong sunnah yo gak mendapat siksa sangka ngersane Gusti Allah. Tapi umumnya masyarakat kebalik, kalau hari raya peci baru, kopiah baru, sarung baru, seakan-akan aib kalau gak sholat Idul Fitri atau Idul Adha penuh berjamaah penuh. Ya baguslah sebagai syiar. Tapi lek saged lewat kajian ini, ayolah kita sholat 5 waktu yang wajib ain itulah ayo juga harus diperhatikan. Karena itu yang wajib ain versi kita. Lek Imam Abu Hanifah podo-podo diperhatikno, 5 waktu juga wajib diperhatiin, sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga wajib diperhatiin versi Imam Abu Hanifah. Hadirin hadirat yang kami hormati, ngaji kita ngaji bab-bab sholat sunnah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya serta rahmatnya kepada kita dan keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga semua bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dzawil huquqi 'alaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.